जिक्र करेंगे निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का। उन्होंने कहा है कि शरपसंदों ने उन मकामात को निशाना बनाया जो कलअदम तहरीके तालिबान की हिट लिस्ट पर थे। 400 से ज्यादा शरपसंदों ने जिना हाउस पर हमला किया। इन्हीं दहशतगर्दों ने अस्करी टावर को भी आगे थे। इन्हें वाज़ेह हिदायत थी कि कहां कहां क्या क्या कार्रवाई करनी है। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि शरपसंद मियां वाली में तमाम जहाज जलाना चाहते थे। अब तक 600 करोड़ का नुकसान हो चुका। शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। जो मियां वाली वाला अटैक, उनका उधर पूरा प्लान था कि वहाँ पे वो सारे जहाज़ों को जलाया जाए। ये कई सालों से वो प्लान कर रहे थे कि अस्करी टावर को अटैक करें। पूरे पंजाब में 108 गाड़ियाँ जलाई गई टोटल, पुलिस की भी और प्राइवेट भी। 23 बिल्डिंग्स थी जिनको नुकसान पहुंचाया गया, जिसमें कोर कमांडर हाउस भी है, जिसमें बैंक भी हैं। लाहौर में पुलिस के 2 वीगो, 6 हाईलैक्स, 12 बसेस, 1 जेल वैन, 4 बाइक्स और 2 सिंगल केबिन। इसी तरह वासा का डंप ट्रक था, तकरीबन 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ वासा की जली हैं। 8 एम्बुलेंसेज रेस्क्यू 1122 की जली हैं। ऑडी की पूरा जो शोरूम उन्होंने जलाया है, उसमें उनकी एक गाड़ी पूरी जल गई, बाकी को नुकसान पहुंचा। 4 प्राइवेट गाड़ियां थीं, 2 ट्रक्स और कंटेनर थे। CSG स्टोर भी इसी तरह उन्होंने पूरा लूटा भी है और जलाया भी है। वो पॉलिटिकल वर्कर्स जब कैंट पहुंचते हैं तो वो टेररिस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो जिना हाउस पे हमला है वो पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर नहीं कर सकता, वो टेररिस्ट ने किया है। उसमें तकरीबन 400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के अंदर हमला किया है और तकरीबन 3400 लोग हैं जिन्होंने जिना हाउस के बाहर थे। अब इसमें हम एक चीज़ क्लियर कर दें कि चाहे जो मर्जी हो जाए, हम इन लोगों को, इनमें से जब तक एक बंदा अरेस्ट नहीं होता। रुक कर लेते हैं कराची का, जहां पर तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रेंजर्स की चौकी को आग लगाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया। पुलिस ये कह रही है कि मुलजिमान ने 9 मई को शाराए फैसल पर रेंजर्स चौकी को आग लगाने के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो ये बताया जा रहा है कि रेंजर्स चौकी को आग लगाने वाले बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने रेंजर्स चौकी को न सिर्फ आग लगाई बल्कि उसके बाद वीडियो बनाई और वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, 9 मई को शाराए फैसल पर रेंजर्स चौकी को आग लगाने वाले बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इन्होंने रेंजर्स चौकी को आग लगाई, उसके बाद वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। इन दोनों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान रेंजर्स चौकी को इनकी जानिब से आग लगाई गई थी। रिश्ता इनका बाप बेटा बताया जा रहा है। इन्होंने वीडियो बनाई और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे अपलोड कर दिया। अब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब, बताइएगा, हम फुटेज में देख सकते हैं कि इनकी जानिब से मौक़िफ़ भी पेश किया जा रहा है, क्या कहा है इन्होंने? जी, उन्होंने अपने जो है किए पर जो उन्होंने जुर्म किया है उस पर उन्होंने माफी भी मांगी। अब्दुल हमीद इनका नाम है। इन्होंने बेटे के साथ मिलकर जो है 9 मई को जब इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद शहर में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ी तो शाराए फैसल पर इंसाफ हाउस के करीब उन्होंने जलाओ गिराव किया और जो है रेंजर्स की चौकी को आग लगाई। न सिर्फ आग लगाई बल्कि वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी की गई थी। उसी जरिए से उसी फुटेज की मदद से ही इन दोनों बाप बेटा को न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि जो FIR दर्ज की गई थी उसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल की गई है। इन्होंने तो अपने तौर पर माफी मांगी। ये काम जो दूसरी जानिब FIR जो दर्ज हुई है इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत, उसमें बाकायदा तौर पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और उनको कल जो है अदालत में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में कल इन्हें इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया रजब, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। अब रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां पे अमन और अमान की फ़ज़ा बरकरार रखने और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए रेंजर्स और पाक फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च कैंट से शुरू होकर मॉल रोड, डेविस चौक, शिमला पहाड़ी रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां से गड़ी शाहो डेविस चौक से होता हुआ मॉल रोड से कैंट वापस पहुंचा। पाक फ़ौज और रेंजर्स की 25 से ज़ायद गाड़ियों ने इस फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया।
آپ کو فلیگ مارچ کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ لاہور میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے فون اور رینجرز کا مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کینٹ سے شروع ہو کر مال روڈ، ڈیویس چوک، شملہ پہاڑی اور ڈیویس چوک سے ہوتا ہوا مال روڈ سے کینٹ واپس پہنچ گیا۔ اور اب بات کریں گے سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کے دھرنے کی۔ جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے ذمہ داران کا اہم اجلاس ہوا۔ جے یو آئی کا قافلہ آج رات 10 بجے بابو سابو انٹرچینج سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا۔ صوبائی ڈیپٹی سیکرٹری اطلاعات مولانا سمیع اللہ قادری نے کہا کہ جے یو آئی کے کارکنان بابو سابو انٹرچینج سے مشترکہ طور پر اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے حکم پر اسلام آباد کے لیے لاہور سے بڑا قافلہ روانہ ہوگا۔ اسلام آباد میں پیر کو مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں تاریخی اجتماع ہوگا۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ سے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تمام تر صورتحال کہ جس میں سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کا دھرنا، جمعیت علماء اسلام نے اس حوالے سے تیاری کر لی ہے۔ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کا دھرنا، جمعیت علماء اسلام ضلع لاہور کے ذمہ داران کا اجلاس ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے اس حوالے سے کال دی تھی۔ تو موسم کی طرح سیاسی ٹیمپریچر بھی ہائی ہے۔ پی ڈی ایم کا کل سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کا اعلان ہے۔ شہری اقتدار میں دفعہ 144 کے نفاذ کو نافذ کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر قائد جہاں پہ دفعہ 144 کا نفاذ ہے، لیکن کل اب دھرنے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال ہے۔ تیاریاں تمام تر مکمل کر لی گئی ہیں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ شہر اقتدار میں دفعہ 144 نافذ ہے۔ وفاقی حکومت سے یہ درخواست بھی کی گئی تھی کہ یہاں پہ دفعہ 144 جو اس کا نفاذ کیا گیا ہے اسے ختم کیا جائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے کیا فیصلہ کیا جاتا ہے، کیونکہ تمام ہی جماعتیں اس دھرنے اور احتجاج میں حصہ لے رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال پر تیاریوں میں تیزی آ گئی ہے۔ جے یو آئی سندھ کے سیکرٹری جنرل علامہ راشد محمود سومرو کی قیادت میں کراچی سے جے یو آئی کا قافلہ بھی روانہ ہو گیا ہے۔ تمام تر صورتحال جس سے ہم آپ کو باخبر رکھے ہوئے ہیں۔ کل پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، لیکن شہر اقتدار میں دفعہ 144 بھی لگائی گئی ہے۔ مظہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں۔ مظہر، بتائیے گا وفاقی حکومت کی جانب سے اب کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا ہدایات جاری کی جائیں گی ان کی جانب سے؟ جی بالکل، مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر دھرنے کی کال دے رکھی ہے۔ دو بڑی ڈیولپمنٹس سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پی ڈی ایم کی طرف سے اسلام آباد انتظامیہ کو درخواست دے دی گئی ہے کل کی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس درخواست میں یہ نہیں لکھا گیا کہ ہم سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے، بلکہ یہ سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ سے کوئی 500-600 گز کے فاصلے پہ ڈی چوک ہے۔ درخواست میں لکھا گیا ہے کہ ڈی چوک میں ہم ایک ریلی کرنا چاہتے ہیں، ایک اجتماع کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہمیں اجازت دی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کے لوگ جو ہیں وہ ڈی چوک سے ریلی کی صورت میں سپریم کورٹ پہنچیں گے یا ڈی چوک پر ہی یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا؟ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پی ڈی ایم اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی جو جماعتیں ہیں ان کے عہدیداران کا ایک اہم اجلاس پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہو رہا ہے ڈاکٹر طارق فضل چودھری کے ڈیرے پہ، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کل کس طرح سے پی ڈی ایم کی یہ جو کال ہے اس کو کامیاب بنانا ہے۔ جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے تو میں سپریم کورٹ کے سامنے موجود ہوں۔ ابھی یہاں پہ کوئی غیر معمولی بلکہ عام جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ بھی نہیں ہے، کوئی پولیس کی نفری نہیں ہے۔ صبح تھوڑی دیر کے لیے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ خاکی اپنا جو ان کا مخصوص لباس ہے اس میں ملبوس ہو کر وہ آئے تھے، انہوں نے جائزہ لیا، کسی سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی کال پہ دھرنا دیا جاتا ہے تو یہ سپریم کورٹ ہے اور اس سے چند گز، کم از کم زیادہ سے زیادہ 20 گز کے فاصلے پہ مرکزی دروازہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس میں شامل جو جماعتیں ہیں وہ کل اپنے کارکنوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے مرکزی گیٹ پہ دھرنا دے گی یا پھر یہاں سے چند 100 گز کے فاصلے پہ جو ڈی چوک ہے اس پہ دھرنا دیا جائے گا؟ ابھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی ہے وہ نہیں ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ ایک پریس کانفرنس کر رہی ہیں پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر میں
4 बजे का वक्त है, हम वहाँ पे कोशिश करेंगे उनसे ये मालूम करने की कि क्या जो पीडीएम की एक्टिविटी है कल एहतजाज के हवाले से वो सिर्फ डी चौक तक महदूद रहेगी या रैली की सूरत में पीडीएम के कारकुन और कायदीन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी आएंगे। ये अपनी नोयत, अगर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया जाता है तो ये अपनी नोयत का एक अनोखा धरना होगा, अपनी नोयत का ये वाहिद धरना होगा। इससे कबल माजी करीब में ऐसा देखा नहीं गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर समातें हो रही हों और बाहर धरना हो रहा हो। जहां तक इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल का ताल्लुक है, इससे पहले बहुत से सवालात ऐसे हैं जो कि जवाब तलब है, जिनके जवाब हमें लेना है। बहुत शुक्रिया रजब, आप अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं कि कल लाखों अफराद पीडीएम के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाज करेंगे। लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बेग से कल सुबह पहला काफिला सैफुल मुल्क खोखर की क़यादत में रवाना होगा। मजीद आपको इस हवाले से तफसीलात भी बताएंगे। आपको बताते चलें कि कल जो धरना होने जा रहा है उसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात ज़ुहैब हसन काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। ज़ुहैब, बताइएगा इस हवाले से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सैफुल मुल्क खोखर साहब। अब कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना पावर शो करने जा रही है इस्लामाबाद, और बड़ी तादाद में जो है अभी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं उनका प्लान तैयार किया गया है कि वो लाहौर से और लाहौर के गिरदनवा के हलकों से इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। मेरे साथ सैफुल मुल्क खोखर साहब मौजूद हैं। खोखर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या प्लान है कल का, और क्या अभी आप लोग कितनी मंडे को सुबह इंशाल्लाह 6 बजे हम निकल रहे हैं ठोकर न्याज बेग से, और 10 बजे इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 10 साढ़े 10 बजे पहला रेला हमारा ठोकर से रवाना होगा, फिर दूसरा टोल प्लाजा गुजरते हुए तीसरा काला शिकागो आगे, फिर ऐसे शिवपुरा आगे, पिंडी भटियाँ वगैरह। खोखर साहब, लाहौर के आप सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, पार्टी ने आपको बता दिया, तो कितनी आवाम लाहौर से निकलती नज़र आ रही है, और क्योंकि एक लंबा सफ़र भी है, तो कितनी आवाम लाहौर से निकलेगी और लाहौर से कौन कौन सी क़यादत? 10,000 से ज़्यादा लाहौर से आवाम निकलेगी, और जो MP MN टिकट होल्डर हैं साहब के MP और MN जो टिकट होल्डर सारे इंशाल्लाह पहुंचेंगे। तो कितने आप समझते हैं कि लाहौर और पंजाब के जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं जिस रैली की आप क़यादत कर रहे हैं? ज़ुहैब, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।